بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایت نمبر 111 اور 112 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یضرکم الا اذی وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یضرکم، نہیں بگاڑ سکتے وہ، نہیں بگاڑیں گے تمہارا کچھ، الا اذن، مگر یہی ستانا، یعنی وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا، اذن ستائیں گے یعنی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر تم سے لڑیں، وَإِن، اگر يُقَاتِلُوكُمْ، لڑیں تم سے، يُوَلُّوكُمْ، پھیر جائیں گے، الادبار، قوم الادبار، پیٹھیں، اگر تم سے لڑیں وہ تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے۔ ثم لا ينصرون، ثم پھر، لا نہیں، ينصرون مدد ہوگی، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ ضربت علیہم الذلۃ، ضربت جما دی گئی، علیہم ان پر، ذلات خواری، ضربت علیہم الذلۃ ان پر جما دی گئی خواری، اینما ثقفوا، جہاں ہوں گے امان نہ پائیں گے، اینا جہاں کہیں بھی ہوں، ما ثقفوا امان نہ پائیں گے، الا بحبل من اللہ، مگر حبل، بحبل رسی سے، من اللہ، اللہ کی، یعنی اللہ کی ڈور سے، جہاں ہوں امان نہ پائیں مگر اللہ کی ڈور سے، بحبل من الناس، اور آدمیوں کی ڈور سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی وہ کتنے بھی ہوں گے تو کوئی کتے بھی ہو امان نہیں پاؤں گے مگر اللہ کی ڈور سے اور آدمیوں کی ڈور سے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور غضب الہی کے مرتکب ہوں گے، وباؤ بغضب من اللہ، اور غضب الہی کے مرتکب ہوں گے، وضربت علیہم المسکنۃ، اور ان پر جما دی گئی، ضربت جما دی گئی، علیہم ان پر، مسکنۃ محتاجی، مسکینی، ذالک بأنہم کانوا یکفرون، ذالک یہ اس لیے، بأنہم کہ وہ، کانوا یکفرون، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یعنی اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا سے کفر کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، یقتلون، قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق، ناحق، یعنی پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے تھے، ذالک یہ اس لیے کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور سرکش تھے، حد سے گزرنے والے سے، یعنی سرکش تھے۔ لن یضرکم الا اذی، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا مگر یہی ستانا، یقاتلوکم یولوکم الادبار، اور اگر تم سے لڑیں تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر جما دی گئی خواری، جہاں ہوں امان نہ پائیں گے مگر اللہ کی ڈور اور آدمی کی ڈور سے۔
बबाऊ बेगाद में नल्लाह वदोर बतलमसकानात, और गजब लाही के मुर्तकब हुए और इन पर जमा दी गई मस्कीनी या मुहताजी। ज़ालिका बेअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह है, ये इसलिए कि अल्लाह की आयतों से कुफर करते, व यक़तूनल अंबिया बगैर हक़, और पैगम्बरों को नाहक चीज करते। ज़ालिका बिमा सौ व कानू यातदून, ये इसलिए कि नाफरमान और सरकश थे। ये तुम्हारा कुछ न बिगाड़ ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा बस कुछ सता सकते हैं। अगर ये तुमसे लड़ेंगे तो मुकाबले में पीठ दिखाएंगे, फिर ऐसे बेबस होंगे कहीं से इनको मदद ना मिलेगी। ये जहाँ भी पाए गए इन पर जिल्लत की मार ही पड़ी। कहीं अल्लाह के ज़िम्मा या इंसानों के ज़िम्मा में पनाह मिल गई तो ये और बात है, ये अल्लाह के गज़ब में गिर चुके हैं। इन पर मुख्ताजी और मगलूबी मुसल्लत कर दी गई है, और ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से हुआ है कि ये अल्लाह की आयत से कुफर करते रहे और उन्होंने पैगम्बरों को नाहक कत्ल किया। ये इनकी नाफरमानियों और ज़्यादतियों का अंजाम है। अगे आयत नंबर 112 की तशरीह की गई, यानी दुनिया में अगर कहीं इनको थोड़ा बहुत अमन चैन नसीब भी हुआ है तो वो इनके अपने बलबूते पर कायम किया हुआ अमन व चैन नहीं है, बल्कि दूसरों की हिमायत और मेहरबानी का नतीजा है। कहीं किसी मुस्लिम हुकूमत ने इनको खुदा के नाम पर ईमान दे दी, और कहीं किसी गैर मुस्लिम हुकूमत ने अपने तौर पर उन्हें अपनी हिमायत में ले लिया। इसी तरह बसा औक़ात उन्हें दुनिया में कहीं ज़ोर पकड़ने का मौका भी मिल गया है, लेकिन वो भी अपने ज़ोर बाजू से नहीं बल्कि महज बपाए मर्दी हमसाया यानी हमसाया की हमदर्दी से। या रब्बिल आलमीन वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या रब्बिल आलमीन ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਨ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਔਰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। या रब्बिल आलमीन हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ सुन्नत मुबारक ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, और बरोज़े क़यामत हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ शफ़ाअत ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ और मग़फ़िरत फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।